بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمائلہ کی تین کنواری بیٹیاں تھیں جن کے رشتے اس وجہ سے نہیں ہو رہے تھے کہ وہ اپنی بابیوں کے ساتھ بہت جھگڑا کرتی تھیں۔ اگر بابیوں کے میکے سے کوئی آ جاتا تو انہیں تانے دینے لگ جاتی کہ ہمارے بھائی کی کمائی کھانے آ جاتی ہیں۔ بابیوں نے تنگ آ کر ساس سے کہا کہ لڑکیوں کی شادیاں کر دو ورنہ ان کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ۔ اتنا جب بیٹیوں نے سنا تو انہوں نے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا اور ایک دوسرے کے بال کھینچنے لگیں اور لڑتے لڑتے ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ ڈالے کہ اچانک سارا محلہ چھتوں پر دوپہر کا وقت تھا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی اور شمائلہ باورچی خانے میں بیٹھی روٹی بیل رہی تھی۔ پسینہ اس کی پیشانی پر چمک رہا تھا کہ اچانک نوشین دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے سائمہ بھی چپ چاپ کھڑی ہو گئی۔ شمائلہ نے چونک کر دونوں کو دیکھا کیونکہ ان کے چہروں پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ روٹی چھوڑ کر سیدھی ہو بیٹھی۔ خیریت ہے تم دونوں؟ اس نے پوچھا۔ نوشین نے گہری سانس لی۔ امی، ہمیں آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ شمائلہ کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک اٹھا۔ وہ خاموشی سے دونوں کو دیکھتی رہی۔ سائمہ نے نظریں جھکاتے ہوئے دھیرے سے کہا، امی جی، ہم کب تک چپ رہیں؟ کب تک سب کچھ برداشت کرتے رہیں؟ شمائلہ کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں ابھر آئیں۔ کیا مطلب؟ صاف صاف کہو، کیا کہنا ہے؟ شمائلہ نے بے تاثر ہو کر پوچھا۔ نوشین نے رک رک کر بات شروع کر دی۔ امی، آپ کی بیٹیاں ہمیں جینے نہیں دیتی، وہ ہمیں ہر وقت تانے دیتی ہیں، ہمارے کاموں میں ہر وقت نقص نکالتی ہیں، اور اگر میرے میکے سے کوئی آ جائے تو ایسا سلوک کرتی ہیں جیسے ہم کمی کمین ہوں۔ وہ ہمیں ہمارے شوہروں کے سامنے بھی شرمندہ کر دیتی ہیں۔ ان کا رویہ حد سے بڑھ چکا ہے۔ وہ جانتی تھی اس کی بیٹیاں غصے کی تیز ہیں، زبان دراز ہیں، لیکن بات اس حد تک پہنچ چکی ہے۔ اس کا اندازہ نہیں تھا۔ بیٹیاں شروع سے ہی بدتمیز تھیں، ماں کی بات کو بھی اہمیت نہیں دیتی تھیں۔ اسی لیے شمائلہ کا رویہ بہوؤں سے اچھا تھا۔ وہ تو چاہتی تھی بہوؤں کے رشتہ داروں میں ہی بیٹیوں کا بھی رشتہ ہو جائے، لیکن بیٹیاں اپنی زبان کے جوہر بہوؤں کے سامنے بھی دکھانے سے باز نہیں آئی تھیں۔ بڑی بہو سائمہ نے سسکتے ہوئے کہا، امی، ہم آپ کے گھر کو اپنا سمجھ کر آئی تھیں، لیکن اب لگتا ہے جیسے ہر لمحہ یہاں رہنا کسی سزا سے کم نہیں۔ پھر دوسری بہو نوشین نے کہا، ہم آپ سے صرف ایک گزارش کرنے آئے ہیں، یا تو آپ ان لڑکیوں کی شادیاں کر دیں یا پھر انہیں لے کر کہیں اور چلی جائیں۔ ہم اپنے شوہروں پر دباؤ ڈالنا نہیں چاہتی، لیکن اب بات برداشت سے باہر ہو چکی ہے۔ شمائلہ پریشان ہوئی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ وہ نہ کچھ بول پائی نہ کچھ سوچ سکی۔ اس کے سینے میں ایک درد کی لہر اتری تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہ تھا۔ اس نے ایک نظر اپنی بہوؤں پر ڈالی جو سچائی کا زہر اس کے سامنے انڈیل چکی تھی اور اب خاموشی سے کھڑی تھی۔ شمائلہ نے آہستہ سے نظریں نیچی کر لی۔ دل ہی دل میں وہ ایک فیصلہ کر چکی تھی جس کا اثر پورے گھر پر پڑنے والا تھا۔ بیٹوں کی خود مختاری سے وہ عاجز آ چکی تھی۔ جب اس کی اپنی سگی بیٹیاں اسے اہمیت نہیں دیتی تھیں تو وہ کسی اور سے کیا کہتی؟ وہ تو اپنی بہوؤں سے یہ کہنے والی تھی کہ وہ اپنے خاندان میں کوئی اچھا رشتہ ہو تو میری بیٹیوں کے لیے بتانا، مگر بیٹوں نے تو اسے بہوؤں کے سامنے شرمندہ کر دیا تھا۔ شمائلہ اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی۔ وہ ابھی بھی نوشین اور سائمہ کی باتوں کے اثر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ تو برسوں سے یہی سوچتی آئی تھی کہ اس کی بیٹیاں صرف نازک دل اور ضدی ہیں، وقت کے ساتھ سنبھل جائیں گی، مگر آج جو کچھ سننے کو ملا تھا وہ ایک ماں کے لیے سچ برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی بیٹیاں اپنے ہی گھر میں بہوؤں کے لیے اذیت کا سبب بن جائیں گی، اور پھر یہ سوچ کر کہ کہیں بہویں تنگ آ کر بیٹوں کو ہی الگ ہی نہ کر دے، اس کی نیندیں اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ساکت بیٹھی رہی، پھر آہستہ آہستہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر اس کے تصور سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ تینوں بیٹیاں الگ الگ بیٹھی تھیں، سب کے موڈ بگڑے ہوئے تھے۔ بڑی بیٹی عائشہ نے شمائلہ کو دیکھتے ہی ماتھے پر بل ڈال دیے۔ امی، اب کیا نیا تانا دینے آئی ہیں؟ ہمیں پتا ہے وہ دونوں بہویں کیا کہہ کر گئی ہیں۔ شمائلہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس نے نرمی سے کہا، بیٹا، تم لوگ میری بیٹیاں ہو،
तुम्हारे लिए बुरा कैसे सोच सकती हूँ, मगर घर में सुकून तब ही हो सकता है जब हर कोई एक दूसरे को बर्दाश्त करे। हर वक्त लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता। तुम लोग बड़ी हो, तुम्हें समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। सबा जो सबसे छोटी थी तेज आवाज में कहने लगी, बर्दाश्त तो हम कर रहे हैं अम्मी, हम तो सिर्फ सच बोलते हैं। वो हमें नापसंद करती हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है? शुमाइला ने लहजा नरम रखते हुए कहा, कसूर किसी का भी हो, मगर घर की इज्जत सबकी होती है। हमें ऐसे नहीं जीना चाहिए कि मोहल्ले वाले भी हम पर हंसे, हमारा तमाशा देखे। बदनामी तुम लोगों की होगी। महविश जो बीच वाली थी झट से कहा, मोहल्ला तो तब हंसेगा जब आप हमारी जिंदगियों को दूसरों के लिए कुर्बान करेंगी। क्यों हमें बहुओं के आगे झुकाया जा रहा है? क्या हम आपकी बेटियां नहीं हैं? क्या हमारे जज्बात की कोई कदर नहीं? माएँ तो बेटियों की गलत बात पर भी इनका साथ देती हैं, और एक आप हैं कि ये सुनकर शुमाइला खामोश हो गई। इसके दिल में दर्द की एक लहर उठी। वो इनकी बातों में अपनी परवरिश का नतीजा देख रही थी। शायद वो ही गलती थी कि इनकी ज़ुबानों में इतनी सख्ती आ चुकी थी। बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी थी। आयशा ने तल्खी से कहा, अगर इन्हें हमारी मौजूदगी में तकलीफ़ है तो आप इन्हें कह दें कि वही घर छोड़ दें, दफ़ा हो जाएं अपने मेके। अगर हम इनके लिए बोझ हैं तो वही निकले बाहर। शुमाइला को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसकी अपनी बेटियां इस कदर खुद गर्जी से बातें करेंगी, सारे लिहाज भूल जाएंगी। शर्म नहीं आती तुम लोगों को ऐसी बात कहते हुए? वो अपना घर, अपने बहन भाई, माँ बाप सबको छोड़कर आई हैं, इसलिए नहीं कि मैं वापस मेके की दहलीज पर जा बैठे। वो कभी नहीं सोच सकती थी कि तुम लोग इस हद तक जुबान दराज हो जाओगी। ये कहा शुमाइला ने इनका दरवाज़ा बंद किया और वापस अपने कमरे की तरफ पलट गई। जून का महीना था। आज दोपहर को गर्मी अपने अरूज पर थी। वो अभी कमरे में बैठी चुपचाप सोचों में गुम थी कि कैसे घर का माहौल ठीक करे। एक तरफ बेटे थे जो बीवियों की सुनते थे, और दूसरी तरफ बेटियों की जुबान दराजी, कहीं इसका घर टूटकर बिखर ही ना जाए। वो अभी यही सोच रही थी कि जब बाहर से एक शोर बुलंद हुआ और साथ ही साइमा की चीखने की आवाज़ आई। शुमाइला घबरा कर बाहर निकली तो सहन में आयशा और महवश साइमा से लड़ रही थी। सबा भी मौका पर पहुंच चुकी थी और इसके लहजे में तलखी की जगह जहर था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी माँ को हमारे खिलाफ भड़काने की? तुम समझती हो हम कमज़ोर हैं? हम अगर चाहें तो पूरे घर को सर पर उठा लें। एक तो हम लोगों ने तुम पर एहसान किया, अपने भाई से तुम्हारी शादी की, और तुम यहाँ आकर भूल गई कि तुम्हारी औकात क्या है, किस घर से आई हो। अरे, अपने घर में तो तुम्हारे पास सोने के लिए कमरा तक नहीं होता था, और यहाँ आकर तुम भूल गई कि तुम हो क्या, हमारी शिकायतें लगाने वाली। तुम होती कौन हो? साइमा ने कांपते हुए जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया। तुम लोगों की हरकतें खुद बोलती हैं। तुम्हारे रवैये ने मुझे मजबूर किया कि मैं अम्मी को सच बताऊं। तुम्हारी जुबानों से दिल छलनी हो जाता है और तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। ये सुनकर महवश आगे बढ़ी और साइमा के बाजू को जोर से झटका दिया। तुम जैसे भोले चेहरे वाली अंदर से कितने मक्कार होते हैं, हमें मालूम है। तुम लोग क्या चाहते हो? तुम लोग हमें इस घर से निकलवाना चाहती हो। साइमा का रंग फक हो गया और इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। वो पीछे हटने लगी, लेकिन तब तक आयशा की आवाज़ गूंज उठी, अम्मी ने हमसे कहा है कि हम बदजुबान हैं, तो हमें अपनी ज़ुबान का मज़ा चिखाना आता है। ये सुनते ही सबा ने साइमा की चादर खींच दी और कहा, तुम लोग अगर अपनी औकात भूल गई हो तो हमें याद दिलानी आती है। याद रखो, हम भी कोई कम नहीं हैं। शुमाइला इस वक्त सहन के बीचों बीच आ चुकी थी और इसकी चीख बुलंद हुई, बस करो खुदा के लिए, ये क्या तमाशा बना रखा है? तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती? बहू है वो इस घर की, तुम इसे इस तरह जलील कर रही हो। शोर की आवाज़ सुनते ही मोहल्ले की औरतें छतों पर आ चुकी थीं। हर एक की नज़रें इस घर के सहन पर मरकूज थीं जहाँ यह तमाशा हो रहा था। शुमाइला ने नज़रें उठाकर एक नज़र छत पर झांका और फौरन चादर सर पर ली। शर्मिंदगी के मारे वो जमीन पे गड़ गई। साइमा सिसकियां भर रही थी और सबा ने जमीन पर थूका, ये कमजात हमें हमारी माँ के सामने गालियां दे रही है और हमसे हमारा मकाम छीन रही हैं। हम भी दिखाएंगी कि कौन हमें निकालता है घर से। शुमाइला ने आगे बढ़कर जैसे ही सबा के मुंह पर थप्पड़ मारने की कोशिश की, इसने माँ का हाथ पकड़कर झटक दिया। अम्मी, आप भी अपनी हद में रहे।
تو بہتر ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ تینوں اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ شمائلہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اور بے بسی سے گرنے لگیں۔ نوشین جو پیچھے دروازے میں کھڑی تھی دوڑتی ہوئی آگے بڑھی اور اسے تھام لیا۔ محلے کی چھتوں پر تماش بینوں کی نظریں تھیں اور نیچے ایک گھر کا سکون خاک ہو چکا تھا۔ یہ سب کچھ اس قدر جلدی ہوا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ اس نے دونوں بہوؤں کی منت کی کہ وہ یہ سب اپنے شوہروں کو نہ بتا دیں۔ دونوں بہویں ساس کو روتا دیکھ کر چپ ہوئی تھیں۔ نوشین نے آہستگی سے شمائلہ کے سامنے پانی رکھا اور نظریں جھکا لیں۔ امی، آپ پانی پی لیں۔ شمائلہ کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ بجھا ہوا اور لب خاموش۔ وہ آج صبح سے اب تک کی ساری باتوں کو دہرا رہی تھی۔ سائمہ کی سسکیاں، بیٹیوں کا غرور، محلے کی چھتوں سے جھانکتی نظروں کا طنز، یہ سب اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ نوشین نے ہمت کر کے کہا، امی اگر اجازت دیں تو کچھ کہوں؟ شمائلہ نے آہستہ سے سر ہلایا جیسے اندر کچھ سننے کی سکت باقی نہ ہو۔ امی، آپ نے ہمیشہ ہمیں یہ سکھایا کہ عزت صرف باہر والوں کی نہیں ہوتی، گھر والوں کی بھی ہوتی ہے، لیکن آج جو ہوا وہ تو دشمنوں کے ساتھ بھی نہ ہو۔ سائمہ صرف بھابھی نہیں، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن بھی ہے۔ بے شک وہ غریب گھر سے آئی ہے، لیکن یوں اس کی عزت کو مجروح کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ ہم لوگ بھی گھر میں فساد نہیں چاہتے، لیکن آپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو جلد از جلد یہاں سے رخصت کرنے کا سوچیں۔ یہ سن کر شمائلہ کی آنکھ سے ایک آنسو بہہ نکلا۔ اس نے ہاتھ سے چہرہ ڈھانپ لیا اور بس اتنا کہا، میرے بس میں ہو تو آج ہی رخصت کر دوں۔ میں نے کبھی ایسا نہیں چاہا، میں نے تو بس اتنا چاہا تھا کہ میرے بچے میرے بعد ایک دوسرے کا سہارا بنے، لیکن آج جو منظر میں نے دیکھا اس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ نوشین نے نرم لہجے میں کہا، امی سچ کبھی چھپتا نہیں، اور آپ کی خاموشی اگر برقرار رہی تو کل کو یہی بیٹیاں اس گھر کو بکھیر دیں گی۔ جو بہویں آج برداشت کر رہی ہیں وہ کل کو اس برداشت کا دامن چھوڑ دیں گی۔ جس دن وہ اس دروازے سے چلی گئیں آپ کا گھر بس گھر نہیں رہے گا، ویران ہو جائے گا۔ شمائلہ نے گہری سانس لی۔ اس کے دل میں ایک فیصلہ انگڑائی لے چکا تھا۔ وہ اب صرف ماں نہیں تھی، ایک ذمہ دار عورت بھی تھی جسے گھر کی بنیادوں کو بچانا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، اپنی چادر ٹھیک کی اور کہا، کل صبح کو کمرے میں بلا لوں گی، جو کچھ کہنا ہے سب کے سامنے کہوں گی۔ وقت آ گیا ہے کہ فیصلہ ہو۔ میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر میری بیٹیاں یہ نہیں سمجھیں کہ رشتے نرمی سے جیتے جاتے ہیں تو پھر انہیں یہ سکھانا پڑے گا، چاہے ان کے لیے وہ سبق کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ نوشین خاموشی سے ساس کو دیکھتی رہی۔ اس نے پہلی بار شمائلہ کی آنکھوں میں وہ عزم دیکھا جس سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ صبح کی پہلی کرن کمرے کی کھڑکی سے اندر داخل ہو رہی تھی، لیکن شمائلہ رات بھر سو نہ سکی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی گہری سوچوں میں گم تھی جب نوشین نے دروازے پر دستک دی۔ امی، سب کو آپ نے بلانا تھا۔ شمائلہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ شمائلہ پوری رات کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پائی تھی، اپنے شوہر کے بارے میں بھی سوچتی رہی جس نے بچپن سے ہی بیٹیوں کو سر چلا رکھا تھا، ان کی جائز ناجائز ہر بات کو اہمیت دی۔ جب بھی شمائلہ بیٹیوں کی غلطی پر انہیں ڈانٹتی تھی تو اس کا شوہر بیٹیوں کے سامنے اسے چپ کروا دیتا تھا، اس لیے بیٹیوں نے کبھی بھی ماں کو اہمیت نہیں دی تھی۔ اب شوہر تو دنیا سے جا چکا تھا مگر بیٹیاں خود صرف ہو چکی تھیں۔ کچھ دیر بعد صحن میں سب جمع تھے، بیٹیاں، بہویں اور نوشین۔ شمائلہ نے سر پر ایک نگاہ ڈالی، اس کی آواز میں تھکن بھی تھی اور فیصلہ بھی۔ میں ماں ہوں، دشمن نہیں، لیکن جو تم سب نے کل کیا وہ میرے لیے موت جیسا تھا۔ میں نے برسوں میں یہ عزت پائی تھی جسے کل تم لوگوں نے روند کے رکھ دیا۔ یہ سن کر صبا نے فوراً کہا، امی ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، وہی ہمیں تانے دیتی ہیں۔ شمائلہ نے اسے روکا، خاموش رہو، تمہیں سچ جاننا ہے تو سچ سنو۔ تم سب کے رویے کی وجہ سے یہ گھر اجڑنے کے قریب ہے۔ میں نے بہوؤں کو بیٹیوں کی طرح رکھا، لیکن تم نے انہیں سوتن سمجھ لیا ہے۔ پورا دن تم لوگ موبائل پر لگی رہتی ہو، کچن انہیں دونوں نے سنبھال رکھا ہے، بجائے اس کے کہ تم لوگ بھابھیوں کی مدد کرو۔ تم لوگ ان کی بنائی چیزوں پر نقص نکالتی ہو، انہیں تانے دیتی ہو۔ عائشہ نے برا سا منہ بنا کر نظریں چرائیں جبکہ مہوش آہستہ سے پاؤں پٹکتی رہی۔ شمائلہ نے فیصلہ سنایا، تو تم لوگ اپنے رویے بدل لو یا اس گھر سے چلی جاؤ، میں بہوؤں کو نہیں نکالوں گی۔ اگر تمہیں یہ فیصلہ ناگوار ہے تو دروازہ کھلا ہے۔ کس دل سے شمائلہ نے یہ بات کہی تھی وہی جانتی تھی۔ ایک سکوت سا چھا گیا، شمائلہ کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن اس بار وہ خاموش تھی۔ اور بیٹیاں
हैरत और गुस्से से माँ को देख रही थी। शुमाइला के फैसले के बाद पूरा घर एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया था, मगर यह सन्नाटा सुकून का नहीं था, बल्कि एक तूफान से पहले की खामोशी थी। बेटियां अपने कमरों में बंद थीं। सबा बार बार आईने में खुद को देखती और बुड़बुड़ाती, हमें निकालेंगी अपनी बहुओं के लिए। जब हम बचपन से इस घर में महारानियों की तरह रह रही हैं, तो क्या अब हमें निकाला जाएगा? आयशा ने गुस्से में सोफे पर रखा कुशन जोर से जमीन पर फेंका और कहा, बस बहुत हो गया। कल जब अब्बा की बरसी पर सारा मोहल्ला आएगा, हम भी देखेंगे कि ये अपनी बहुओं की बेइज्जती कैसे छुपाती हैं। महविश ने तंसिया अंदाज में कहा, हाँ, क्यों ना सबके सामने अम्मी को ही शर्मिंदा करें, ताकि इन्हें एहसास हो कि बेटियों को दुत्कारने का अंजाम क्या होता है। इधर शुमाइला चुपचाप बावर्ची खाने में बैठी अपने लिए दो रोटियां पका रही थी और इसके हाथों की कपकपाहट साफ महसूस हो रही थी। साइमा किचन में दाखिल हुई तो एक लम्हे को रुकी, मगर फिर आहिस्तगी से बोली, अम्मी, अगर इजाज़त दें तो मैं बना लूँ। शुमाइला ने इसकी तरफ देखा और नम आंखों से मुस्कुरा दी। बेटा, अगर तू ना होती तो शायद ये घर कब का टूट चुका होता। साइमा खामोश हो गई और शुमाइला के हाथ से आटे का पेड़ा पकड़कर बेलने लगी। अगले रोज बरसी थी। पूरा घर मेहमानों की आमद के लिए सजाया जा रहा था, मगर हर चीज में एक शर्त मोहरी थी। ना बहुएं दिल से काम कर रही थी और ना बेटियां किसी चीज में दिलचस्पी ले रही थी। साइमा शुमाइला को सहारा देते हुए कहा, अम्मी, बैठ जाए, सारा काम मैं संभाल लूंगी। शुमाइला ने थकी हुई एक कुर्सी पर बैठ गई। मेहमान आना शुरू हो चुके थे और बरसी की महफिल में किरत और दुआओं की आवाजें घर को थोड़ी देर के लिए पुरस्कून बना रही थीं, लेकिन बेटियों की नजरें मौका की तलाश में थीं। जैसे ही दुआ खत्म हुई और सब खवातीन आपस में बातों में मशगूल हुई, सबा ने बहनों को इशारा किया और वो तीनों आंगन के बीच जा खड़ी हुई। सबा ने बुलंद आवाज में कहा, मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी है। क्या कोई माँ अपनी ही बेटियों को घर से निकलने का कह सकती है? नहीं ना, लेकिन मेरी माँ ने बहुओं की बातों में आकर हमें ये धमकी दी है। बस बहुत हो गया। अम्मी ने हमें दुश्मन समझ लिया है। सिर्फ महुए ही इनकी आंखों का नूर है। आयशा बोली, हमने अगर दो बातें कर भी ली तो क्या इस घर से निकालने की धमकियां दी जाएंगी? महविश ने तंसिया अंदाज में कहा, अम्मी को लगता है बहुएं मजलूम हैं, तो क्यों ना वही इन्हें कब्र में उतारें। हम भी अपनी माँ को नहीं पूछेंगी। मेहमान खामोश हो गए। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शुमाइला ने एक लम्हा आंखें बंद की और फिर आहिस्ता से कहा, तुम लोग जो चाहो कह लो, लेकिन सच ये है कि मैंने आज पहली बार अपने बेटों की आंखों में शर्मिंदगी देखी है, और वो तुम सबकी वजह से है। तुम लोग बेटियां हो, मगर इस घर के असूलों से बड़ी नहीं हो। अगर यही चलता रहा तो शायद तुम्हें ये घर छोड़ना ही पड़े। बेटियों के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि इन्हें अंदाजा नहीं था कि इनकी माँ अब इस हद तक भी जा सकती है। बरसी खत्म होने के बाद मेहमान रुखसत हो चुके थे। घर में सिर्फ खानदानी अफराद रह गए थे। फजा बोझल थी। हर तरफ एक अनदेखा दबाव छाया हुआ था। शुमाइला अपने कमरे में बैठी दीवारों को घूर रही थी। इसकी आंखों में नमी थी, मगर इसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती भी आ गई थी, जैसे वो अंदर से कोई बड़ा फैसला कर चुकी हो। साइमा आहिस्ता से अंदर दाखिल हुई और इसके करीब बैठ गई। इसने नरम लहजे में पूछा, अम्मी, आप ठीक हैं? शुमाइला ने सर हिलाया, लेकिन बोली, कुछ नहीं। साइमा ने हिम्मत करके, अम्मी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ कहूँ। शुमाइला ने आंखें बंद करते हुए कहा, हाँ बेटा। साइमा ने कहा, अम्मी, अगर बेटियों को इनके हाल पर छोड़ दिया जाए तो शायद वो खुद सीख जाएंगी। आप जितना रोकेंगी वो इतना बगावत करेंगी। शुमाइला ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, माँ बनकर सोचो तो दिल करता है सब बर्दाश्त कर लूं, मगर अगर इंसाफ से देखूं तो मुझे खुद को भी आईना दिखाना होगा। मैंने शायद इनकी गलतियों को इतना बर्दाश्त किया कि वो इसे अपना हक समझ बैठी। साइमा ने सास का हाथ पकड़ा और कहा, अम्मी, बस आप खुद को कमजोर मत समझें। आपके फैसले ही इस घर की बुनियाद हैं। शुमाइला ने साइमा की तरफ देखा और धीरे से बोली, बेटा, मुझे वादा दे कि अगर मैं कोई कदम उठाऊं तो तुम मेरा साथ दोगी। साइमा ने बिना झिझक कहा, मैं आपके साथ हूँ अम्मी, चाहे जो भी हो। शुमाइला के चेहरे पर पहली बार एक सुकून की झलक आई, क्योंकि वो जानती थी आने वाले वक्त में एक ऐसा फैसला करना है जो सबको हिला कर रख देगा। रात का वक्त था। सब कमरे बंद करके सो चुके थे, लेकिन शुमाइला जाग रही थी। इसके सहन में ख्यालात का तूफान था। साइमा की बातें इसके दिल को थोड़ी तसल्ली दे गई थीं, लेकिन बेटियों का रवैया अब इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। इसे बाहर से सरगोशियों की आवाज़ आने लगी।
जब वो अपने कमरे से बाहर आई तो इसने देखा कि तीनों बेटियां सर जोड़े पता नहीं क्या बातें कर रही थी। शुमाइला वापस अपने कमरे में आ गई। ये सोच रही थी कि अब वो क्या करे। बेटियों के लिए जब भी कोई रिश्ता आता है तो इनकी इस पांतराजी का सोचकर वापस चला जाता था। इनकी उम्रें शादी की हो चुकी थी, लेकिन इन्हें परवाह तक नहीं थी। वो तो इस घर में अपना हक जमाए बैठी थी। उन्होंने तो ये सोचा भी नहीं था कि शादी करके दूसरे घर भी जाना है। कहती थी ये हमारे बाप का घर है, हम यही रहेंगी। पता नहीं अब तीनों मिलकर कौन सी साजिश करना चाहती थी। अगली सुबह उन्होंने एक तमाशा लगाया कि शुमाइला की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। वो अपनी भाभीियों को धक्के देकर घर से निकालने की कोशिश कर रही थी। इस बार तो भाभियां भी चुप नहीं रही थीं, बल्कि इनके साथ लड़ने झगड़ने लगी। यहाँ तक कि मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। शुमाइला को लगा कि आज वो सचमुच मर जाएगी। इतनी जिल्लत इसने सोची भी नहीं थी। मोहल्ले वालों ने भी इसके बेटों को भी फोन करके घर बुला लिया, क्योंकि अब बात हाथापाई तक पहुंच चुकी थी। बहुएं और बेटियां एक दूसरे के बालों को नोच रही थी। ऐसे एक तमाशा सा लग गया था। शुमाइला दिल पकड़कर एक तरफ बैठ गई। जब बेटे घर आए और ये सब तमाशा देखा तो अपनी बहनों को बुरा भला कहने लगे। फिर शुमाइला से कहने लगे कि अगर आपने अपनी बेटियों की जुबानों को लगाम ना डाली और इनके हाथों को कंट्रोल ना किया तो हम अपनी बीवियों को लेकर अलग हो जाएंगे। शुमाइला के लिए इसकी बेटियां किसी अजाब से कम नहीं थीं। कई बार इन्हें समझाना चाहा, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहती थी। इसलिए दिल पर पत्थर रख दिया। इसने अपने बेटों और बहुओं से कह दिया कि वो अपना अलग इंतज़ाम कर लें, क्योंकि अब जो कुछ वो करने जा रही थी, ये इसकी आखिरी कोशिश थी। दोनों बेटे अपनी बीवियों को लेकर अलग घर में जा चुके थे। घर में सिर्फ बेटियां रह गई थीं। लोगों के कपड़े सीने लगीं और बस इतना ही कमाती थी कि जिसे अपना पेट भर सके। जब उन्होंने देखा कि घर का सारा राशन खत्म हो चुका है, तो शुमाइला से कहने लगी कि भाई को बोल कि घर का राशन दिलवाएं और हमें खर्चा भी दिया करें। शुमाइला कहने लगी, मैं इन्हें क्यों कहूँ? तुम लोग खुद मुख्तार हो, अपनी मनमानियां करना जानती हो तो घर भी चलाना जानती होगी। ये घर तुम्हारे बाप का है और यही ताने तुम लोग अपनी भाभीियों को देती थी। अब ये घर तुम लोगों के अपने पास है, इसलिए खुद कमाओ और इस घर को चलाओ। जिन बेटों की बीवियों को तुम चैन से नहीं रहने देती, भला क्यों वो तुम लोग के अखराजात उठाएंगे। मैं इनसे कुछ नहीं मांगूंगी। ये सुनकर तीनों बहनें एक दूसरे की शक्ल देखने लगी, क्योंकि तीनों को कुछ नहीं आता था। वो बमुश्किल ही 10वीं 12वीं तक पढ़ी थी, लेकिन हड हराम इस कदर थी कि उठकर पानी का गिलास तक नहीं पीती थी। काम करना तो बहुत दूर की बात। और तीनों बहनों में आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा। एक दूसरे से इस बात पर बहस करती रहती कि तुम आटा गूंदोगी और मैं खाना बनाऊंगी। लेकिन तीनों ही कामचोर थीं, इसलिए ना कुछ पकाती थीं और ना ही इन्हें ये एहसास था कि अगला महीना सर पर आने पर वो क्या करेंगी, क्योंकि शुमाइला तो साफ कह चुकी थी कि बेटों से कुछ नहीं लेगी। तीनों बहनें आपस में बैठी ये सोच रही थी कि अब वो क्या करें। खाली मकान का उन्होंने क्या करना है। पहले तो इन्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हर ज़रूरत भाई कहने से पहले पूरी करते थे। लेकिन अब वो लोग अलग हो चुके थे। जितना उन्होंने माँ को तंग कर रखा था, माँ भी यकीनन इन्हें रोटी पका कर तो नहीं देती। अब सोच रही थी कि शायद इनकी माँ ने जो कुछ कहा था ठीक कहा था। अगर वो भाभीियों को बर्दाश्त कर लेती तो कम अज कम भाई तो यहाँ होते और इनकी ज़रूरियात पूरी हो रही होती। दिल पे पत्थर रखकर भाइयों के पास गई और इनसे कहा घर में राशन डलवा दें। तो भाभियां कहने लगी कि तुम अपने घर की फिक्र करो। जब तुम्हारी बहनें अपनी जुबानों पर कंट्रोल नहीं कर सकती और तुम्हारी बीवियों को इज्जत नहीं दे सकती, तो तुम्हें भी इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। शुमाइला ने भी बेटियों की तरफ से तवज्जो हटाई थी। अपना खाना खुद पकाती और खा लेती, या फिर कोई पड़ोस में से कोई आकर इसे खाना दे जाता। 2 वक्त की जब रोटी बेटियों को नहीं मिली तो एक वावेला समझ गया। कहने लगी कि हमारा खर्चा कौन पूरा करेगा। शुमाइला कहने लगी कि तुम लोगों को इतनी ही फिक्र है तो फिर अपनी भाभीियों के साथ बना के रखो। तीनों बहनें जाकर भाभीियों से माफी मांगो। ये भी वादा करो कि तुम आइंदा इनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करोगी, इनसे बहस भी नहीं करोगी। दोनों भाई वापस आ चुके थे। बहनें समझ चुकी थी कि घर ऐसे नहीं बनते, सबको एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ता है। माँ का एक सख्त कदम इसकी बेटियों को एहसास दिला चुका था कि क्या ठीक है और क्या नहीं। अगर शुमाइला बेटियों का साथ दे देती तो आज इसकी बहुएं इससे नफरत करती और वो तनहा रह जाती। बेटियों की शादियां वो कर चुकी थी और वो अपने घर में जा चुकी थी, लेकिन जब भी आती तो अपनी भाभीियों से बहुत इज्जत से बात करती थी।
وہ جانتی تھیں کہ اگر بھابھیوں کے ساتھ انہوں نے رویہ خراب کیا تو ان کا میکے میں آنا جانا بند ہو جائے گا۔ جب بھی تینوں بیٹیاں گھر آتی تھیں، بھابھیاں ان کی بہت آؤ بھگت کرتی تھیں، اور یہ سب شمائلہ کی وجہ سے تھا، کیونکہ اس نے اپنی بہوؤں کے ساتھ ہمیشہ بیٹیوں والا سلوک کیا تھا اور بیٹیوں کی غلطی پر کبھی بھی اپنی بیٹیوں کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ ہمیشہ وہ کیا تھا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج اس کا گھر مثالی بن چکا تھا۔ محلے والے اس کے گھر کی مثال دیتے تھے، کاش کہ ہر ساس شمائلہ جیسی ہو جائے تو گھر ٹوٹنے سے بچ